Pasok nyo nga right, boy. Ay, gago. Bili kayo CD, boy. Bili kayo CD. Bili kayo CD. Lagi hindi mo pindot yung next. Boy, nasa tambahin pa tayo, boy, ah. Tambayan ba? Sige lang. Pasok mo na right. Pasok kayo right. Pasok kayo right, boy. Pasok. Okay, pasok right. Pasok right. Bago di Pasok right. makabit. Boy, waka. Depel-lepel ka nga, boy. Depel-lepel na lang gamitin mo, par. Tara, ano tayo? Vandals na. Depel-lepel. Yan gagamitin mo bukas. Ayusan ko yan. Gago, wala pa Pasok ng right, ha? CD. Pasok right. Pasok right. Pasok right, ha? Lang, Pasok pre. right. Pasok lang right. Pata nga yung iba. Okay, Chino sa depota lang ha. Hindi lang. Pa-online pa lang ako. Pasok Yeah, right. Pasok right. Kagi. Wala pala ako Hindi, wala pa ng kalaban, pre. Si Nene pala, may anong oras SP. break yan? Meron na kuya parehas. Wala, hindi pa makapasok yan. 8:05 ba? Tapos PMP meron nga. Pasok right. Meron. Wait, Pasok right. pasa ko nga muna sa ito eh. Ay, sige ako na lang. Labas lang ako. Buhaan ko lang na SP. Ray, asa ka Ray? Dito nga muna lahat natin. Tang ilang. Kaya pa-invite nyo saglit yung Kung wala pala ako start point. nasa portal right ya. Pasok ka right, Sa ya. labas. Thank you. Wala dyan. May MR ka ba? Wala. Wala eh. Gelo, punta Dito na lang ako ako sa sa ano. nakar. Dito ako sa locker. Ne, 8:05 ba tayo? Wad, tara ano? Diretso ko na doon niya. Diretso ko na doon. Papapasa ko na lang sa IPL. Okay, pasok lang right. Pasok lang right. Wala pa. Amo lang ang PL, ako mong papasa. Boy, ba't ang konti natin sa Discord war? Ano na tayo din? May na 56 tayo. Konti. Right side board. Ah. Konti natin. Par, wait lang par. Yan, ano, ya. Asa ka, Wad? Pod right side depota. Ang ina Poch, wala ka bang tiwala sa akin? Sorry, Yung Marco, Poch. Naghanap Diretso ng party kanina eh. Dumikit lang kayo, para. Pre, yung record niyo, pre. Baka di kayo naka-record. Complex nga lahat, boy. Gagawin. Wad, pasabi po ya. Pagkadyan ka na. 3 200 PMH nga, boy. 3. Complex lang. 3 200 PMH. 300 baba. Baba. Pod PM mo, bod. Go, kumamatay ka dyan niya. Oh, tara, likod. Senti daw, likod. Ready, 1. Ay na yan, magmumot niya ako. Okay, paubos ako. Okay, diretso nyo. Paubos ako. Pasok right, mano matay ah. Right side board. Okay, pasabi. May, andyan ba si Jasper? Boss? Makro ka na, pre. Wala. Ah, sige, andyan pala. Bill ka nga, Alfred. Malapit na mga movement. Sige. Compress na. Gosling, pagkala. Tara, dito nga. Ako nasa labas na, ya. Compress, 3. Wad, nandiyan ka na ba, boy? Wait lang, boy. 3 200 PMH, 3 200 baba. Diyan sa likod na ulit yung Sente ah. Senti, likod, tara, balik. 4. Dito lang. 3, 2, 1. Tara, push. Gusto na bang Cancel. i-mail Bake agad yan. namin? Bake agad, push. Oh, Pag may push, boy, bake agad. Pag push, bake agad. Ito, yung isa pa. Yung ilo. Gago. Ano ka, Oh, Poch? pasok right. Pasok kayo right lahat, ha. Pasok right. Wait lang, lalabas. Sana, boy. Bili kita ticket pa. Bigay mo nga ako. Yeah. Gosling, pasali. Yun. Nga, boy. Pasok, Poch. Pili na lang kayo sa dalawa libs. Pasok right, Hindi pasok ba 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na par. Sige, paubos ako niyan. Sige, nakaubusin nyo na yan, boy.
Si Ray, yan na. Kuha ako. Ray, asa ka Ray? Pasok right, boy. Right na, right na, right na. Sige, pumasok na, boy. Wala si Ray. Wala. Compress na, okay na lahat. 3, 200 PMH nga, boy. 3, Match ka, boy. 200, baba. Seconds pa. Putang. Hindi naman to. 15-0 ka agad. Nasa So, mid. pinapatay, pre, oh. Puro balala, pre. Tara, comment dito nga. Left. May balala na ba? Mga dami, ah. Compress muna dito. Sa gitna muna. Compress muna. Compress muna. Huwag niyo ako unahan, par. Compress. Kumompress na kayo. Compress. Sige, hintayan. Compress. Damage siya 3. 200 PMH. 200 rakyat. Par. B ito ng epel. Tara, push off. Wag yan. Diretso na. Diretso nyo. Ready? 1. Sige, push. Push na, par. Push na. Left and right kayo. Left and right. Pasok left, mga namatay. Pasok left yung Sylvia. Papatayon yan. Pa-invite ako kay Nene. Hindi ko lang invite si Nene, boy, ah. Wait lang. Ito si Ray. Wait. Saan, eh? Sige, compress na. May ane. Okay na ba lahat? 3, 2, 100 PMH. Ito ang baba. Right. Right. Nasa right yung ano, Sabay. SG. Sige. May nag-report. Meron na ba? Sige. May reporter tayo. Tara, push. Taas ng ano. Taas muna, box. Taas box muna. Nandiyan lang sa Taas box. Dito lang. Kumalma kayo, par. Tangina, dahil na ba kayo? Kumalma, marami na huli, oh. 3, 2, 1, tara, push, par. Ba. Ready, 1. Putang. Push. Sige, push pa. Palinis na lang, boy. Likod nyo pa. May nocturnal sa likod nyo, boy. Sabay ka, coach. May nocturnal sa likod, ah. Sige, ubus nyo pa. Ne, testing. Oh, macro, bleed. Sige, paubos pa ako. Oras ni. Pasok right. Pasok, pre, ah. Pre, pumasok, ah. 7, 6. Sa macro ko lang. 5, 4, 3, 2. Dito lang sa macro ko. 1. Pwede na. Oy, Pinoy. Ready, 1. Pwede na yan, par. Pasugudin nyo sila, par. Okay, pasugudin nyo. 3, 2, 1, tara, push na. Push na hanggang dulo, par. Push ako hanggang dulo. Sige, push pa. Palinis na lang, boy. Linis pa yung gitna, ah. May nag-hit sa inyo sa gitna, boy, ah. Sige, pasok lang right. Pasok right. Doon kayo sa diputa, par. Pumasok. Sige, diputa lang. Match ka nga, pre. Compress muna. Sige. Compress muna, boy. Compress, bababs ako. 3, 2, 100 PMH. 3, 2, 1, push. Nakaputi ka ano, Yael. Ang hirap i-bike immediately. Push. Pamid. Nagbag sa party si Yael. Pamid. Ito na, diretso na, par. Papush ako, ready? Gago, asan to? Lumabas? Compress muna sa back. O nagpa-left? Nagpa-mid? Baba? Live sa Ligano, Yael. 3, Hindi ka mabibili. 200 PMH. 3, 2, 1, tara, baba. Baba nga. Bala kayo, pre. Asan to? Left ata, boy. Tara, pala. Compress muna dito, boy. Compress muna sa Pre. Compress muna. Compress. Sige, ang dami na ulit, boy. Compress lang. Huwag nyo ako unahan, par. 3, 2, 1, tara po. Pitik mo na yan, JJ. Pitik mo na yan mismo para mag-cooldown. Tara, push. Pareti ng 1. Ready? 1, 2, 1. Sige, push na. Sige, linis pa. Linisin nyo, boy. Linisin nyo na. Sige, push pa. Sige, linis pa. Linis pa. Sige, pasok left. Nagpaano, boy? Ay, go. Kaya lang, sabi ko. Tatapa ka talaga. Asan si Yael? Asan ka? Right. Nakatapak right. Team party. Asan ka? Ikaw, ay putang ina mo.
Gold pa rin. Sige lang. 200 PMH. 200 baba. Hindi. Record. Maya ni wala Baba. pa na, hindi pa pwede invite na. Nasa Aracel. Right. Sige, tara, push. Tara, diretso. Box muna. Box taas. Compress 3, 200 push na ito, left side, right side, red 1. Sige, na-cancel yan, paro, naandaan, push. Push na. Push na, paubos ako, boy. Ubus pa. Ubus pa. Hanggang right portal eh. Hanggang right portal na yan. 6. Dito lang muna, 4, 3, 2, 1. Tara, push na nocturnals. Pwede na yan, boy. Ready, 1. Putang ina mo. WW sila ni Ino. Diputa lahat. Si Bako, Ako. punch pasali si Bako ito. Ito. Sa may gitna, pre. Compress na lahat. Compress na muna Ano sa si Aboy? macro ko. Huwag muna kayo gumalaw, par. Isa lang yan. Gaano kayo nagagawa kayo sa isa? 3. Ako na. 200 PMH, 200 baba. So, jogging. Alay lakad. Putang ina. Laro ako. Kanina Pati. sa akin. yung PL. Labasin na lang natin, boy. Pag naubos natin, labasin na lang natin, mamaya. Box tayo. Dito muna. Compress muna lahat, boy. Labasin na lahat. Eto na, harap. Ready, 1. Sige, harap. Sige, nauna ko yan, par. Sige, cancel yung gitna dyan, par. Sige, paubos pa ako. Ito pa, may sentinels pa, para. Diretso nyo, boy. Sentinels pa. Linis pa. Sige, diretso nyo, boy. Diretso nyo. Sige, diretso. Palinis pa ako ng sentinels, boy. Sige, linis pa. 3, wait lang. Huwag po na kayo lumabas dyan, ha. 3, 200, labas lahat. Labas na. Apak right. 3, 200, pasok tayo right, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito muna sa macro ko. 1, dito muna. 4, 3. Dito lang sa macro ko. 2, 1. Sentinels. Pwede na sentinels, par. Sentinels muna. Dito muna sa macro ko. Dito muna kayo maglaro, par. 3, 2, 1. Tara, push na, par. Push na sa Pinoy. Push na. Pwede na lahat yan, par. Sige, linisin nyo na lahat, boy. Linis pa. Sige, wait lang. Labas ulit ako, boy. Labas na lahat. Labas nyo lahat, boy. Labas na. Labas nyo lahat, par. Labas na lahat. 3. Wait lang. 3, 200, pasok mid. 8, 7, 6, 5. Wag na mag-drop ng ACO. 4, 3, Lumabas 10. 1. Ready, 1. Sige, ubusin nyo muna. Ubus nyo. Tara, pasok right. Pasok tayo right. Pasok right. May CM Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Lumabas 2, 1. Ready, 1. Pwede na, par. Pwede na. Habang nagbibilang ako, boy. Tuloy yan, boy. Sige, laban pa. Laban pa. Paubos ako, boy. Paubos pa. Sige, ubos yung pa, par. Sa gitna, ha. Sige, balagbag nyo muna dyan, par. Balagbag nyo. Sige, ubos pa. Naglalag, boy? Naglalag ba kayo? Hindi. Sige. Ubusin nyo pa dyan, ha. Labas na kayo. Labas na. Wag na kayo mag-drop ng issue, par. Pasok left. Yael, left nga. Macro ko kagad, Yael. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, sentinels, par. Sige, paubos muna ako, sentinels, boy. Sentinels, pag naubos yung sentinels, labas kayo, boy, ha. Pag ubos sentinels, labas kayo. Sige, palabas muna. Okay lang yung puta, ng aga pa. Sige, tara, pasok tayo mid. Labas kayo, labas. Pasok tayo mid, boy. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, drop MH lahat, drop MH lahat boy, MH na, hello? Yael, asa ka Yael? Di puta nga Yael, hello? Par? Sige, Combs, drop MH nga boy. Sige, pag-uubusin nyo yan, nasa right ata. Paubos ako. Nasa right. Sige, ubusin nyo pa, oy Pinoy, oh. Ready, 1 na yun, si Rhea boy, oh. Si Rhea boy, papatay ako. Sige, ubus nyo pa. Ubus pa. Tara, labas. Tayo ng pangit ng laro kasi pag hindi natin lalabas yun. Apak tayo left. Papak left. O, sige, pagpapatayin nyo. Pops nyo, drop yung city par. Pagpapatayin nyo. Tara, pasok left. Pasok left. 8, 7, 6. Huwag mag-drop ng AC. Huwag mo na image. O, tara, labas yun. Bang, kalaro ka puta. Sige, apak right. Tara, pasok right, boy. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Kalma lang. 4, 3, 2, 1. Tayo. 3, 2, 1. Tapos na. Push na. Linis ako, boy. Linis pa. Sa gitna na ako, gago. Sige pa, labas nyo lahat. Labas nyo lahat. Labas nyo lahat. Apak L. Tara, pasok tayo, L, boy. Headcast mo ngayon. 8. Left, 7. Headcast mo ngayon. 5. Huwag mo na mag-image ha, lalabas to. 3, 2, 1. Lumabas. Sentinels boy, sige ubusin yung Sentinels muna. Tara, labas. Gago, susundan Pasok sa Sentinels. Pasok right kaagad. 8, Matakbo na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drop image ka, boy. Image. Kaya mo sila, 5. Ayun na, Sentinels. Pwede na. Sentinels muna, boy. Sentinels muna. Dito muna sa bilog, par. Dito muna sa macro ko, boy. Mapapatay ko sa par. Focus na lahat. Ayun na, pushing na. 3, 2, 1. Tara, push. Push nga. Baba. Gago, nagka-JC ata, pre. Baba. Takin na mata. Baba. Tara, monster nga. Tara, macro ko. Macro, push. Ready? Ito lalay, oh. 1, push. Push na. Linisin nyo. Yan lang, punch. Wala. Sige, paubos ako. Nakatapak left. Diretso nyo nga left yan. Diretso nyo left. Pumasok na. Diretso nyo left ha. Madiretso ako left, boy. Diretso nyo left ha. Para hindi ako ng 1 player. Sige, diretso left. Left na lahat. Sige, pasok left mga naman tayo. Sige, diretso na left ha. Diretso na left. Ready. Diretso, ready. 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat yan, par. Sige, push nyo. Push pa. Balag bag nyo, boy. Sige, ubus nyo pa. Sige, paubos pa ako, par. O, 3, 2, 1, tara labas. Parang Pasok na. Wait lang. Wag muna po. Pigin natin, pre. O, sige, pikin nyo. tayo nyo. Pasok. Back to mid, pre. 8, Lalabas to. 7, 6, 5, 4. Lumabas, pre. O, sige, labas. Obo ng commander, boy. Hindi na commander yan ang puta. Pasok right. Pre, nag-right. 8, 7,
6, 5. Dito lang muna, wag niyo muna habulin, par. Kumalma kayo, hindi naman kayo makakapatay dyan eh. 3, 200 PMH, 200 push boy. Push. Damage mo kami Na, boy. paling left, ready? 1, pwede na yan, par. Cancel yan, par. Push nyo na, par. Push nyo na. Papush na ako. Push nyo pa. Sige, paubos pa ako, boy. Paubos pa, par. Ubos pa. Pagka ubos, balik kayo portal, boy. Portal right. Portal right, balik na. Labas na kayo. Labas na lahat. Labas, par. Pasok tayo left. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na lahat, boy. Ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Pagpapatayin nyo na, boy. Paubos ako. Ayan na. Pumupos siya, galing sa taas. Ito, sige, paubos pa. Sige, ubos pa. Ubos nyo pa. Patayin nyo lahat. Tuwan, tara, labas, boy. Huwag na kayo mag-SU, boy. Kaano lang kayo yan, boy. Magsasayang. Tapos kayo, pre. Patayin nyo sa labas, Sige, pre. patayin nyo sa labas, boy. Patayin nyo. Tumatapak lang. Patayin nyo. Ay, pumasok na, pre. Pasok right. Huwag na kayo mag-drop ASU 8. Lalabas to boy 7. Huwag na mag-M8. 6. O, tara, labas ulit. Sige, patayin nyo. Bloodless lang, boy. Sige, patayin nyo. Ubus nyo pa. Bar. Sige, balag wag dyan, bar. Sige. Laban pa. Hindi na pumapasok. Laban nyo. Sige, ubus nyo pa. Saan pumasok? Pasok ba? Pasok right? Pasok na. Sige. Sentinels to 8. Pasok nga right, boy. 7. 5. 4. 3. Pasok right. Ito na lang laruin natin, Sentinels. Pasok nga right kayo lahat, boy. Pasok na right. Pasok kayo right. Sige lang. Wala silang kalaro dyan eh. 3-1 to 5. Gano'n ba yung sa akin, pre? Rama. Ito, Sentinels, boy. Laruin natin to. Ready, 1. Sige, push nyo sa Sentinels, par. Papuso. Push pa. Sige, linisin nyo, par. Palinis ako. O, compress na lahat. Res 1 tayo, boy. Compress na. Res 1 muna. Compress na, boy. May namatay pa ba? Macro ko na. Ba't ang konti natin? Macro ko muna, boy. Nag-res 1 na. Okay na. 3. 200 PMH. 200 baba, boy. Baba. Left. Sino wala sa party ko? Sininong Si Teams. Pasok left. Okay, dyan, pre. Compass muna lahat. 3. Sa right, tara sa right. Last right natin. 3 200 push right. Ready, 1. Sige, push na, par. Push na, par. Konti lang yan, ha. May manggagaling din sa portal, boy, ha. May manggagaling sa portal. Sa portal manggagaling. Pasok. Sa portal manggagaling, boy, ha. Portal. Left pa, portal. Sige, si Wawa, ako combo pa. Tara, labas nga lahat kayo dyan. Labas. Right, pre. Labas muna. Ninong team sasang ka. Pasok right. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 200 PMH lahat. Yung wawa, nasa gitna lang, boy, ha. Yung wawa, nasa gitna lang natin. Wag. Dito lang muna. 6, 5. Sentinels muna. 4, 3, 2,
1. Ready, 1, 2. Sentinels muna. Maubos ako ng sentinels, par. Sentinels muna. Pushing na yan, ha. Dito lang muna, boy. Macro ko na, macro ko muna, macro ko. Ayun na, pushing na, boy. Pushing na, wag kasi kayo mag-overextend muna, par. Tangina, pinapaubos nga muna sentinels sa inyo, eh. Sige, paubos ako. Push na. Tangina, kasi na umuuna-una kayo, par. Wag kayo mauna, par. Wala kayo naman yung walang utak, eh. Pasok right. Ginagalawan nga natin, eh. Ay na kayo, papatay din kayo. Bobo ba kayo? 3, 200 damage nga, boy. 3, 2, 1 traps, boy. Pwede na yan, boy. Ready, 1? Sige, pwede na yan. Cancel yan, par. Push na, palinis ako. 3, 2, 1. Sentinels naman sa likod, boy. Sentinels naman sa likod, par. Paubos ako, par. Paubos ako. Sige, ubos pa. Sige, paubos muna ako dito, par. Bago lumabas. Sige, linis pa muna. Linis pa yung Nyx. Sige, ubos pa. Tapak sa Sige, left. yung Jace, boy. Eto pa, Sentinel, so marami already. Kuhan ba tayo niyo ubusin to, par? Macro ko pa, boy. Paubos ako. Ubos pa, ready. Tara, labas nga lahat, boy. Labas. Tara, labas. Pasok left. Sa left. Pasok left. Bumaba na. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ito lang muna. 4, 3, 2, 1. Ready? Sentinels, par. Sentinels muna. Sige, focus muna ako. Sentinels, boy. Sentinels muna. Paubos. Sige, okay lang yan, par. Early. Paubos pa ako. Ubos pa. Sa baba ba yan? Ay, Jagba-master, pre. Okay, counters nga lahat. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Baba. Sige, left and right nga tayo, boy. Left and right niya. Wala naman, eh. Tara, balik nga, pamid. Counters nga muna dito, macro. Hanap macro. Wala ba akong medyo? Compress ka muna, macro, boy. Compress, 3, 200 PMH na ako, boy. 3, 200 push, boy. Wala. Nagpa-right? Putang ina mo. Diablo. Right. Nasa right sila. Gusto ka. Pedes ka muna. Pedes. Pedes, 3. Konti, 3, 200 push na. Push, ready. 1, pwede na. Push na. Left and right. Pag left and right kayo, hindi naman kayo abot ng diputa dyan, par. Yung archer, ah. Sige, ubos yung pa. Ubos ako. Sige, laban pa. Pasok right, ubos yung pa ba? Wala na rin. Oh, labas, boy. Labas nyo, apak left, apak left. Pasok. Sige, ubusin muna, pasok left. Kaso inaabol nila, bro. 8, 7, 6. O, tara, labas. Labas, apak right. Sige, pagpapatayin nyo nga to. Pagpapatayin nyo pa, ready? Pwede na natin yan, pa. Sige, pag-i-skillan nyo, par. Sige, pag-uubusin nyo pa, boy. Sige, ubus pa. Sige, ubus pa ako. Saan pumasok? Nag-right? Left.
Mid daw, mid. Pasok mid. 8, 7, 6. Wala, labas. Okay ng ina. Labas. Dito tayo maglaro sa labas. Saan pumasok ba Sentinels, boy? Nasa left. Yun yung teams, pasok nga left. Left nga yung lahat, boy. Dito tayo maglaro. Laruin na lang natin Sentinels, boy. Left, pasok kayo left lahat, boy. Left tayo, left. Sentinels, boy. Laruin natin. Yung Nero, Ready, 1. Yung Nero, par. Combos na. 3, 2, 1. Pwede na lahat yan, boy. Combos mo na lahat. Okay, pasok left! 3, 200 PMH, 200 push, boy. Tara, labas ulit. Putang. 8. Dito lang. 7. Ayan, kambi natin yan. 5. 4. Portal, 3. 2. 1. Pwede na, boy. Tara, labas tayo, boy. Hindi naman makapasok. Saan sila pumasok? Right. Kami data, pre. Mid. Mid. Left OIP. Wala, gag. Wala. Mid nga, gago. Mid nga, pre. Ang ina, may reporter ako eh. Ito. Ano? Nagka-clashing. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, freestyle kayo pa. Sige, freestyle nyo pa. Freestyle. Sige, boy. Freestyle. Tara, labas. Ano ang bantay sa portal na lang. Labas. Pasok tayo. Wag, wait. Tara, left na lang. 8, Patak mo. 5, 4, 3, 200 PMH, 300 pa mid. Sa baba kayo dumaan. Sa taas, dito. Wag, yan mo sila yung gano'n dyan. Kulungan Complex nga namin, muna. pre. Complex. Patayin nyo, no? Wow. Patang konti natin dito, par. Damage mo na lang sarili mo. Laro. Okay, macro muna. Macro lang. Combos na lahat. Saan yan? Ay. Combos na. Okay na lahat. 3, 200 pamit nga, boy. Ano to? Combos muna. Wala akong MH, boy. Combos muna. 3, 200 pamit. Sentinels, par. Sentinels, saan? Wala. Back mo dyan. Ba't may namatay pa? Alin? Okay ng ina. Huwag nyo akitin, par! Huwag nyo laruin sila. Okay ng inang yan. Huwag nyo laruin. Putang ina mo, mamamatay lang tayo dyan eh. Compres, Sentinels, boy, asan? Missing tayo rin. Compres. Bantay mo sa gate. 3, 200, parait nga. Nagka-clashing dito, pre. Dalawang guild. Compres muna. Dito din ay Pinoy. Yung mo na rin. Compres. 3, 200 PMH, 200 parait. Okay, push. Duan. Okay, palinis ako. Linis. Okay, ubus nyo. Okay, right portal lahat. Hindi yun dito, pre. Dito lang. Saan pumasok yung mga EMP, boy? Kaya mo na EMP na eh. Combos nila, 3, 200 baba. Hindi mo ako net. Ito na lang laruin natin yung mga... Hindi tayo maglaro sa Pinoy pa. Nag-left yung MP. Tara, pamid muna tayo. Daanan muna natin mid. Daan muna tayo mid. May kalaban dito eh. Pa-report ako ng mga MP din eh. Tara, push. Ready? 1,
ko. Compress na muna, boy. Compress na sa macro, boy. Macro. Compress. 3 to Andra PMH. 3 to Andra pala. Natakbo pre, oh. Natakbo yung... Compress muna saglit. Compress muna. Huwag nyo muna i-push. Kumalma kayo. 3, 2, 1. Tara, push na. Push. Pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan. Focus. Kung mga nasa box, sana may shorty, ah. Kung tayo nasa box. Shorty. Asan yung 1 AP? 1 AP, asan? Macro ba? Yung 1 AP. Pasok kayo. Compress nga lahat. 3 to Andra PMH nga. MH. Macro. Baba. Sino yung nasa R? MS daw. MS. Sige, MS. Patayin nyo nga yan, boy. Gusto ko pabihin nung... Tara, macro ko muna lahat. 3. Compress muna lahat. Compress na sa macro ko. 3, 2, 1. Tarakit na. Diretso na to. Hard right kayo. Hard right. Hard right. Push. Hard right. Ready, 1. Push nyo. Hard right, par. Push nyo. Pasok right, paano ba tayo? 8. 7. 8. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Sentinels, pwede na, par. Sentinels, pwede na. Yung mga archer. Ito sila ang sentinel. Tapos kayo. Okay Red, din yan, no? Pabay nung isa dyan, boy. Pabay. Pabay niyan. May combos na lahat. Pasok right, boy. Ay, share. Compress. Daanan natin muna mid. Compress lahat, 3 to 100 PMH. 3 to 100, pamid muna. Daanan na natin mid, boy. May nagmamaster Pre. 80% pa lang naman. Sige, daanan nyo muna mid. Tara. Daanan nyo muna mid. Mid muna lahat. Mid muna. Marami sa mid, oh. Ready, 1. Yung mid muna. Paubos ako, par. Compress na. Box muna lahat. Compress. Wala. Compress lahat. Compress na. 3, 2, 1 PMH. 2 palit. Gag. Hey. Nawala siya yung nagtotore. Yung nag-ano? Monster. Hindi daw kill yun, no? Yung BRC. Patayin nyo. Wag. Back muna. Dito muna sa macro ko, par. Sa macro ko. Makliklipan kami dito, par. Compress. 3, 2, 1. Pa portal nga. May tao ba sa portal? Wala. Tara, macro. Compress na. Asan na MP, boy? Huwag nyo akatin dyan, par. Macro, pre, party ko. Compress na muna. May senti doon, ha. Sa portal, ha. Sa portal. Emit ko nga, pre. 3, 2, 1. Trap pa portal na. Portal na lahat. Ready? Juan, pwede na lahat yan, par. Portal lahat. Sa may portal, par. Laruin nyo yung portal, boy. Portal, paling na likod. Macro ko, paling likod. Ayun Sa box muna yung iba, bar. Sa box muna yung iba. Sa box. Kalma. Ako nasa unahan. Ready? 1, pwede na yan, par. Sige, pwede na lahat, par. Harap na, likod. Harap likod. Sige, cancelan, par. Sige, laban pa. Laban nyo pa, par. Laban pa. Sige, ubus yung pa, par. Ubus pa. 8, 7, 6, 5. Sa macro ko, 4, 3, 2. Pabayin ng mga archer. Ready? Tornado, ready? 1, pwede na lahat, par. Pwede na lahat. Pabayin ng mga archer nila, par. Yung mga pumush, si Ilo, boy, oh. Si Ilo. Eto, boy, oh. Sa macro, Oray. Okay, yung ZK. Ready? 1, sige, paubos pa.
Okay, pa-macro ko na boy, macro ko na. Pasok ulit, mga namatay. Pasok ulit. Ay, mismo nga Marco. Ay, meron pala sila. Pasok kayo, Jay. Jay, Sige, combos muna lahat. Combos na, 3, 2, 1, drop image, ito ang tara baba. Sige, tara baba. Left and right, wala. Uy, gago ka. Tara, macro nga. Macro muna, macro. Combos nga muna, boy, combos. Kalate yun ah. Kaya. Wait lang, combos muna lahat, boy. 3 to master nga, boy. Ang tatak natin yun. Abang nagka. Master nga muna. Tara, macro ko. Combos muna. Combos muna lahat. Sige, marami na ano. Damage mo, pre. 200 damage ito, tracker. Boy, ako po unahin nyo. Hard right. Tara, push. Ready, 1. Sige, na-cancel yung harapan dyan, par. Push na. Gagi, push. Mamamatay ka dyan. Sige, push pa hanggang right portal, boy. Right portal. Sige, focus pa ako. Sige, linis nyo pa. Sige, focus pa. Ito pa, right portal pa. May sentinels pa. Focus pa. Sabi naman itong mga archer na to. Okay, pabailang yan, boy. Pabailang. Ibayin nyo lang, ibayin nyo. Yung PL nga dyan, boy, ibayin nyo kagad, boy, sa after park. Yung ilo pabay kagad ako. Wait, thank you. Compress na lahat. Compress 3, 2, 1, drop image, 3, 2, 1, baba. Sige, may MP. Kita mo yung MP. Tara, baba nga. MP nasa mid, hindi. Ito nagmamaster nga, boy, linisin nyo yan. Ito pa, oy Pinoy par. Sige, labanan nyo lahat, par. Linisin nyo lahat, boy. Linisin nyo si Wawa, patawan ako niyan, yung arte. Sige, ubus pa. Sige, ubus pa. Sige, ubus pa hanggang... Tres oras yun, Sige, ubus pa. DD. Sige, diretso nyo nga left yan. Left portal, boy. Diretso ako ng left portal. Revive nga lahat. Diretso nyo, taas left portal, boy. Left portal. Sige, diretso nyo. Dikit muna kayo, mag-drop image kayo, par. Sige, may kalaban dito, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bay mo ka dyan. May kalaban kayo dyan sa harapan, ha? Ready, 1. Pwede na lahat, to. Sa box muna, yung mga pumasok, boy. Mga tropa. Sige, ubusin nyo. Ubusin pa. Sige, ubus pa, para. Ubus pa. Ubus pa. Makakro ko na, boy. Nagmamonster na. Compass na lahat. 3, 2, 1. Drop image. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba na. Date niya kayo, pre, sa likod ko. Bumawa, patayin nyo, no? Ay, nagsisit. Patay na. Left and right tayo, boy. Left and right. Sige, monster ta. Tara, monster. Ready, 1. Tara, push nyo. Linisin nyo lahat. Linisin nyo. Check ako, monster. HP na. Sige, ubus pa. Tara, monster nga lahat, boy. Tara, monster tayo lahat. Monster na. Pareso. Monster nga lahat, boy. Monster, par. Monster. Oy, pinayan. Tara, macro ko. Likod natin, ha. Ready? 1, likod. Sige, dito lang. Pwesto lang. Ready? 1, pwesto. 3, 2, 1, akit na. Akitin nyo nga lahat. Akit na. Akitin nyo, par. Daanan nyo lahat, par. Sagasaan nyo lahat, par. Sige, push pa. Linis pa. Hanggang left portal yan. Na rin yan. Sige, yung ilo kagad, tutukan nyo, para. Patay na ilong, pre. Okay, pasok left lahat. Yung mga namatay. Jay nga, pre. Yung left. Portal. Pasok left. Pasok nyo left lahat. Lahat. Tara, what? Right, left. Compress muna, compress.
Compress muna lahat. 3, 2, 1 trap damage. 3, 2, 1 trap, baba. Ang inang. DGH pre. Ready, kaya. Ready. Ready. One. Sige, patayin nyo. Patayin nyo. Daan lang kayo ha, compress na sa macro ko. Macro ko muna, dito muna tayo lahat. Compress na. Pubus na ba? Pubus na, okay na. 3, 2, 1 trap damage. 3, 2, 1 rocket. Tara, push. Push. Ready? 1. Yung harapan, yung IIRT, tutukan nyo na yung kagad, par! Push na. Par may yung mga tumatagos, boy. Ano ba na doon? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Sentinels. Pwede na. Sige, laban pa. Ubus pa. Likod pa. Sentinels Archer, ha. Pailo, yung pabay ng ilo, boy, ha. Ready? Pumasok net pa. Sige, paubos muna dito. Pabubus muna. Ayan nyo sila par. Paubos muna dito, par. Pasok coach. Paubos muna. Pasok right portal muna, boy. Pasok right portal lahat. Paubos ako niyan. Paubos, compress na din po lahat, boy. Compress, Marco, hindi ka nagpapata. Yung XXX, pabayin yan. Ready? Compress lahat, par. Compress. 3, Ano yung monster? 3, 2, 1 drop damage. 3, 2, 1 drop baba. Boy, wag nyo ako unahan, par. Likod muna kayo. 3, 2, 1 drop push. Master. Gagawa ako kuha na. Sige, push. Okay lang. Kuha na. Dipshit. Tara, pasok mid. Eh, pwede yan, pakuha mo sa kanet para ano, tumbugan. Mid. Compress na lahat. Okay na? 3, 2, 1 drop damage. 2, 1 drop. Papatay ako dyan. Yuri. Sige. Wait lang. Left side. Tara, left side. Ang tangay, no? Saka mag-dep. Baba. Left side. Tara, push. Wala. Asan to? Ito, tara, push. Oo, yung bobo. Gago. Sige, ubusin nyo, par. Pabus ako. Ubus tayo. Rake. Mahaba tayo. Sige, ubus. Grabe sila. Sige, pasok right nga. Pasok right. Dito tayo, magbakan. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na lahat. Paubos ko lahat. Linisin nyo lahat. Linis, boy. Linis pa. Si Maktum, pasok kayo right, mano matay. Ito yung EN, oh. Sige, ubus pa. Ubus pa si Maktum, boy. Papatay ako na ito. Tara, macro ko na. Diputan na nga lahat. Compress na. May namatay pa ba? Wala. 3, 2, 1 drop damage. 3, 2, 1 trap. Baba. Right side. Tara, push na. Okay, nang ina. Ready, 1. Tara, push. Wait lang. Macro muna. Kalma. Asan oy Pinoy? Tara, push. Ready? 1, push. Oy Pinoy, par. Push. Sige, cancel yung harap nila, par. Push na. Linis na lang, boy. Linis. Tara, master nga lahat, boy. Sila Niro pa. Sige, master nyo na. Master na lahat. Huwag na kayo mag-abul, par. Master nyo na. Sige, palinis ako na master, boy. Lahat, master, epes, lahat. Lahat, i-master nyo na lahat, boy. Master na. Mag-hit kayo, mag-hit na lahat. Okay, master na lahat. Okay, master pa. Okay, master pa. Wait, mako. May namatay ba? Compress muna. Dikit lang kayo nga, pre. Saan pumasok, boy? Right, compress na. 3, 200 damage na ramak.
racket. City Hunter pa FS. Ay, pa MH. Hard right, 3 to 1 tara push na. Hard right nyo boy, hard right. Tara push, pwede na lahat yan. Ready 1, ito yung archer oh. Nice one. Okay, push. Okay, na tornado yan par. Push nyo. Push pa. Sige, ubus na yung isa, pabay niyan. Cancel mo yan, pare ko. Tara, macro ko. Macro. And 3, and 2, 3, utang, ino mo, ay, 3, 200 PMH, tara ba? Baba. Nako po, si Bahaw, anong ginagawa mo? Senti, left. Bay mo Jay, bay mo Jay. Oh, Toro. Ginagawa mo, Toro, kaibigan. Tara, compress dito. Manunuwag. Compress lahat. Compress, sige, compress muna. Para makasabay lahat, 3, 2, 1, tara, akit na. Akit. Left and right kayo, left kawad. Tara, push par. Lang is. Tara, push. Ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na, cancel na, tornado na yan, par. Putang ina, nagsilabasan, mga tarantado. San Sentinels, par. Compress na. Kasi hindi ka pumapasok. Kailangan natin daanan talaga yun. 3, 2, 1, baba. Compress muna lahat. Wait lang, compress muna. 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Wala, kailangan natin daanan yung baba pa. Sige, R. Nasa right lahat ng gid. Tara, diretso, akyat. Ang BA. Compress muna sa box ha. Compress muna. Compress lahat para mag-enjoy lahat. Compress. 3, 2, 1, tara push na. Push. Takbo, pre. Push na, left and right par. Push, ready. 1, pwede na lahat yan. Sige, ubusin nyo na, linisin nyo na lang par. Wala na dito pre, Linis na, habang linis. Nabutan. Compress na, kaka-clash lang nila boy, kalma. Compress lang, nabipa. 3, 2, 1, tara, baba. Baba, left side. Left side. Compress tayo dito. Dito muna. Compress lang. Compress muna lahat. Sige, boss. Compress lahat. Compress. In 3, 2, 1, tara, bakyat. 1, ready, 1. Pwede na lahat yan, par. Pagpapatayin nyo na. Pagpapatayin nyo na lahat, par. Pagpapatayin nyo na, boy. Sige, push nyo lahat. Push na lahat. Na yung bin, no? Makaka-plate dito sa likod. Sige, ubus pa. Ubus nyo sa mga kawan. Icog, huwag nyo patayin yung Icog. Compress in 3, 2, 1, drop image, ito ang macro ko, right. Right yung ano ng corner. Tsaka ipot. 2. Sige, pre, diretso. Ito na, ready, 1. First target, par. Ready, 1. Sige, diretso nyo, hard right. Push na, lahat ng guild dito, par. Aray ko. Hindi na. Sige, linisin nyo. Pasok right kung may namatay man. Tangina mo. Tap. Tangina mo, nilot mo yung... Pasok right. Yun, nago. Pasok right. 1. Compress. Okay na. 3, 200 PMH, 200 baba. Oh, tara, balik, back, right. Box muna. 6, 5, 4, 3, 2, 1, trap pa. Pwede na yan pa, ready? 1, pwede na yan. Double point. Pwede na, para. Pwede na, matay pa. Ready? Wala. Compress na kagad. Then 3, 2... Wait lang. Ay, putang ina mo, sweetie. Okay lang ina talaga.
3, 2, Nagago, 1. Tara, baba. Pahimik ako si Wadboy ah. Patay, pahimik si Wad. Tara, baba. Wala dito. Nasalip. Na-compress muna. Compress muna. Nasa mid. Okay, compress muna. Compress. Wait lang par. Compress Ay, muna. may Compress. 3, 2, 1, tracket par. Kita. Tara, push. Ready? 1. Aray mo yung aso. Mga gagat par. Pajeno muna. Push. Grabe na. Yung kababuan nila, hindi ma-save. Compress na sa mga ko. Mid yan, Baba ka, kakapatay lang nila. Tapos muna, pre. Compress. Nag-portal lang ako. 100 PMH, 1 tra, baba. PMH, pati. Baba. Saan pumasok? Okay. Macro ko. Check monster. Tara dito. 3, 2, 1, tra, push. Diretso na to. Wala nang hinto to. Ready? Diretso lang. Wag! Kinang ina talaga, Diablo. Ready? 1. Tara, push. Tapos. Papus. Macro na. Si Marco naman. Compress sa macro. 3, 2, 1. Trap limit. Contra macro. Macro. Oops! Si WRX pa MH. Tara, macro. Compress muna saglit. Compress. And 3 and 2. 3 to 1 tra push. Ready? 1. Huwag kayo tumanga dyan, mga tarantado. Sige, push. Linisin nyo. Takupin nyo lahat, pare ko. Hira ka. Macro ko na. Dito, sa box. Macro. WRX, pasali. Compress muna par, si WRX boy. Compress muna. Wala pang ang command par. Hindi nag-enjoy si WRX to. Compress. 3, 2, 1 trap mid. Putang ina. Baba kayo ng baba. Nasa mid yung kalaban. Wala pa ako. Mabagal talaga tama ko charge. Yun na, si Rhea. Takbo kaibigan, takbo nyo, mga tarantado. Aray ko naman. Resume, Suwaji. Yung si Rhea. Ano mo? Baho talaga itong kalaro ko laban natin. Macro. Next time, hindi na tayo magkabog yan. BL pre. Okay po na. Compress. 3. Saan pumasok? 3 to 1 trap image. Tara, baba nga. Nasa likod natin, Tara, likod. Mauna yung ano dyan. Pre, may nag-ano pre ha? Nocturnals ha? Okay, tara, party A, tara, baba. Sige ba, mag-beat kayo. Tara, baba nga. Baba. Kay ba ako to lahat, par. Baba. Sige, ubusin nyo. Wala. Ubus mo. Sige, ubusin nyo. Kaya, pre. Ubusin nyo. Wala. Asan nyo ay Pinoy? Nasa gitna, pre, ha. Asan nyo ay Pinoy? Gitna. Mid. Matraso. Break tayo mid. Double na to dito. Break tayo mid. Wala na yan, pa. May pumasok sa top ko. Tangin na sword mo. Diablo. Ay, gago, nakasalras ako. Aray ko.